Like, subscribe, and get notified. The Income Tax Department and the ED are supposed to have raided the grand mansion of former Erpora Sarpanch Roshan Randkar on Friday. He had earlier surrendered before the police. His bail was rejected and he was remanded by MAPSA JMFC to 7 days police custody in the Birch by Romeo Lane fire where 25 people died. JMFC MAPSA has also extended police custody of terminated Panchayat Secretary Raghuvir Bhakkar by 7 days. Bhakkar was arrested after the court dismissed his anticipatory bail application in connection with Erpora nightclub fire case. Roshan, कोण फसयला तुका? Roshan. Roshan, कोण मिनिस्टरान फसयला बे तुका? रघुवीर पासा रिपोर्ट ठेरा होले तू रिपोर्ट केला का रघुवीर फसेला असं दिसतं रघुवीर किती सांगू शकता तू याचे रघुवीर फसेला का खबर को Sir, PP? Yes, sir. What has been told by the? कितें आसलो आर्ग्युमेंट सर? ना आमचो आर्ग्युमेंट असो आसलो की ताका पयलीं अरेस्ट करता तेच्यानी क्वेश्चन रेज केल्लो की ताका ऑलरेडी पयलीं कोर्टान अरेस्ट केल्लो सरेंडर जाला तो आनी मागीर ताका पुलीस परत अरेस्ट करपाक शकना येस. पूण आमचो मागीर तेजेर क्रॉस आर्ग्युमेंट आमी केलें आनी कोर्टान तें कन्सिडर केलें आनी ताका 7 दीस पुलीस कस्टडी आतां सद्या ग्रांट केला. येस. टू टाइम्स अरेस्ट तो वैलिड हॅपन्ड एक्चुअली ना वॅलीड ना सो कोर्टान तो डिसायड केलो की दॅट इज नॉट वॅलीड पॉयंट आनी आमचे आर्ग्युमेंट कन्सिडर केलें. सो आता किती दीस म्हणले तुका 7 दीस. 7 दीस. Kind of they claim that they have arrested him in the remand application, which we said that since morning we had surrendered ourselves. That equals to arrest, so I cannot be arrested for the same offense twice. That is the point which we raised, and they were seeking 14 days custody. So judge is considering all this objection, given a 7 days custody for them, police custody. So तुम्ही आर्ग्यू केले आर्ग्युमेंट केले No, only this, they were seeking the custody on a, our contention was that they are seeking the custody on an illegal arrest. They cannot arrest me again. They have morning already arrest केल्लो म्हाका. After surrender करून कोर्टाकडे that equals to arrest under section 43 and 41 of BNSS. So म्हाका परत arrest करू शकना त्यात एका. सो जेन्ना त्यांची बेल रिजेक्ट जाली पळय त्या टायमार तेंच्यांनी अरेस्ट केलं जावं ते सरेंडर जावं कित्याक सरपंच why you were absconding, sir? सरपंच तुम्ही जर कॉपरेट करताले जाल्यार एब्सकॉन्डिंग रावपाचें कितें कारण आशिल्लें सर? आयज आमी पळयता की सरपंच जे आसा आमचे रोशन रेडकर हांच्यांनी सरेंडर केला आनी वॉट इज द सिट्युएशन टू सरेंडर हिमसेल्फ एट द GMC? ना काल जी बेल रिजेक्ट जाली न्ही हांगा हायकोर्टान. सो सगळ्यात पयली सेन्सिस कोर्टान रिजेक्ट जाली आनी मागीर आमी हायकोर्टान घातलेली. सो ऑन द हायकोर्ट हॅज रिजेक्टेड द बेल. ही सेड लायक ही वॉन्ट टू सरेंडर म्हणून हांवें तो सकाळी सरेंडर जालो कोर्टान आनी देर आफ्टर कोर्टान ऑर्डर केली हाका आमच्या अंजुना पुलीस स्टेशनान तेंच्यांनी फुडले स्टेप्स घेवचे म्हणून. ओके, बट अशें आमकां दिसून येता की सरपंचान आपल्यो जे थोडे
पॉयंट्स जे आसा हे कोर्टात तर्फे मांडलेल्यो त्यो कितें आशिल्ल्यो सर? No, up to point basically that we were not involved in anything, any of the allegations made against us. We were totally innocent, you know. आणि हे सगळे आम्ही हायकोर्टान आर्ग्यू केल्ले. So, but still High Court has rejected our appeal. Therefore, we decided to surrender. ओके, पण सर आमी पळयता की NOC जी आसा ह्यो नायट क्लब आनी रेस्टॉरंट म्हणून अशें दोनी नांवां घालून सरपंच आनी तशेंच सेक्रेटरीची जी आसा ही सायनी मारलेल्यो NOCs सद्या कोर्टा मेरेन पावल्ल्यो आसा. सो वॉट दॅट स्ट्रेस्ड ऑन इट? See, as per our whatever record which was available in the panchayat, NOCs or the licenses to these premises were there from 2005. Both restaurant and night club ते असले. सो इन वॉट युअर वे पॉयंट ऑफ व्यू दॅट सरपंच इज नॉट गिल्टी ऑन इट? बट 2005 काय सरपंच नसलो तो सरपंच असलो आता लेटर 22-23. सो if the licenses are given in 2005, how can he be made responsible for that license? पण रिसंटली जेन्ना रिन्यू केल्ल्यो तेंच्यो लायसन्स तेन्ना रिन्युअल सरपंच केला न्ही. रिन्युअल सी पंचायती कडेन लास्ट 20 वर्साचो रिकॉर्ड आहा न्ही. लास्ट 20 वर्सां कंटिन्युअसली लायसन्स रिन्यू जाल्ले आसा. तेंचेर आनी एक एलिगेशन आशिल्लें की हावस नंबर दिला खंय पंचायती तर्फे आनी पंच मेंबरांक हेंचे बाकीच्यो गोश्टी कांयच अवेर ना. हेजें म्हाका कांय आयडिया ना बिकॉज हो रिकॉर्ड खंय जावन येवं ना विथ रिस्पेक्ट टू द पंच मेंबर्स. सो आतां परत एकदां सरपंच जे आसा हेंकां JMFC कोर्टांत प्रोड्यूस केले वयतले रिमांडा खातीर. तुमचो कितें आर्ग्यू आसतलो? We'll see for how much remand they are asking for, and accordingly if they are asking for the highest remand, then we will object for it, because at the end this is investigation related to the false documentation. And already other accused are arrested in this case. आनी एक एलिगेशन येतालें की तांकां नोटीसूय काडलेली लुकआउट नोटीस आनी अशें आयको येतालें की ही वॉज एब्सकॉन्डिंग बट ही मेड दॅट स्टेटमेंट ही वॉज नॉट. Absolutely no, he was not absconding. तुम्ही पयशे जाले रायट फ्रॉम डे 1 जो इन्सिडंट जालो 6 तारखेक. 7 तारखेक सरपंच आसलो पुलीस स्टेशनान कंटिन्युअसली. ही वॉज इंट्रोगेटेड. कितें मागीर तेणें एंटिसिपेटरी बेल मूव केली ट्रायल कोर्टान. ताका इंट्रीम बेल दिली कोर्टान. देन ही वॉज अगेन कॉपरेटींग विथ द इन्वेस्टिगेशन एंड देर आफ्टर वन्स हिज बेल वॉज रिजेक्टेड. कितें हांगा ताका रायट आसा न्ही घालपाक वयर. सो तेणें त्या रायटा प्रमाणे आपली बेल हायकोर्टान घातली. आनी जेन्ना हायकोर्टान इंट्रीम बेल दिवना पळय तो सेफ रावलो. कित्याक एट द इनोसंट पर्सन वाय हॅज टू गेट अरेस्टेड अननेसेसरी. पण जेन्ना पुलीस तांच्या घरा गेल्ले तेन्ना ते खंय तरी घरा कडेन मेळोंक ना आनी मागीर तांकां लुकआउट नोटीस काडली अशी गरज जाल्ली न्ही. आमचें जेन्ना मॅटर सबज्युडीस आसा कोर्टान कितें आनी आमी ऑर्डरीक रावला कितें तर ऑर्डर आमच्या फावरान जाल्ली जाल्यार आमी डेफिनेटली वॉटेवर फुडल्या प्रोसिजराक वयतले आसले. सो ऑर्डर फावरान जावना म्हटल्यार आमी स्वताच कोर्टा कडेन सरेंडर जाले न्ही. सो एब्सकॉन्डिंगाचो प्रश्न येना. सो द सरपंच इज फुल्ली कॉपरेटींग विथ द कोर्ट एंड द पुलीस यू आर सेइंग? 100% is cooperating right from day one. So why was the arrest was mandatory? That is what police are saying. Right? Police are saying that they require his custodial interrogation to find out about all this allegations made by them against us. So कस्टडीन रावन चड इन्फॉर्मेशन गॅदर जातली रादर दॅन विदाउट अरेस्ट यू थिंक? ते पुलीस तुमकां आन्सर करता दिसता.